अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, सिरात अल-मुस्तकीम चैनल पे फिर से एक बार खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको नए ऑडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे। शमशीर बिन याम हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की दास्तान शुजाअत इनायतुल्लाह अल्तमश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी 9,000 सिपाह के साथ फरात के किनारे किनारे बड़ी तेजी से बढ़ते गए। इनके जासूस मुख्तलिफ बहरूपों में दरिया के दूसरे किनारों पर आगे आगे जा रहे थे। अंबार से थोड़ी दूर रह गए तो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरात उबूर किया और उस किनारे पर चले गए जिस पर अंबा वाक़े था। वहां उन्होंने मुख्तसिर सा क़ियाम किया और दो खत तहरीर कराए, एक किसरा के नाम और दूसरा मदाइन के हक्काम और उमरा वगैरह के नाम। किसरा के नाम खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने लिखवाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की जानिब से शाह फारस के नाम। मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का, जिसने तुम्हारी बादशाही को तह व बाला कर डाला है और तुम्हारी अय्यारियों को कामयाबी से महरूम रखा है और तुम आपस में ही दस्त व गरेबा हो रहे हो। अल्लाह अगर तुम्हें मजीद मोहलत देता तो भी तुम घाटे में ही रहते। अब तुम्हारी निजात का ही रास्ता है। मदीने की इताअत कबूल कर लो। अगर ये मंजूर है तो मैं शरायत तय करने के लिए दोस्तों की तरह आऊंगा, फिर हम तुम्हारे इलाके से आगे निकल जाएंगे। अगर पस व पेश करोगे तो तुम्हें ऐसी कौम के आगे हथियार डालने पड़ेंगे जिसे मौत इतनी ही अजीज है जितना तुम जिंदगी को अजीज रखते हो। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने मदाइन के हक्काम और उमरा के नाम लिखवाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की जानिब से फारस के उमरा के नाम, तुम्हारे लिए बेहतर सूरत यही है कि इस्लाम कबूल कर लो। हम तुम्हारी सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के जिम्मेदार होंगे। इस्लाम कबूल न करो तो जिजिया अदा करो, वरना सोच लो कि तुम्हारा सामना एक ऐसी कौम से है जो मौत की इतनी ही शैदाई है जितने फरिख्ता तुम शराब पर हो। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने शाह फारस के नाम खत हीरा के रहने वाले एक आदमी के हाथ भेजा और उमरा वगैरह के नाम खत ले जाने वाला अंबार का रहने वाला एक आदमी था। किसी भी मोर्रिक ने इन दोनों आदमियों के नाम नहीं लिखे। अंबार जिस इलाके में था वो साबात कहलाता था। साबात आज कल के जिलों की तरह था और अंबार इस जिले का सबसे बड़ा शहर था। साबात का हाकिम या अमीर शेरजाद था जो उस वक्त अंबार में मुकीम था। वो दानिशमंद और आलिम था। उसमें अस्करी सलाहियत जरा कम थी, लेकिन अंबार में फौज इतनी ज्यादा थी कि उसे अस्करी सूझबूझ की जरूरत ही नहीं थी। अपनी फौज के अलावा उसके साथ ईसाइयों की बेशुमार नफरी थी। इतनी ज्यादा फौज के अलावा अंबार की शहर पनाह बड़ी मजबूत थी और दिफा का यह इंतजाम भी था कि शहर के इर्द गिर्द गहरी खंदक थी जिसमें पानी था। इस तरह अंबार को नाकाबिल तस्कीर शहर बना दिया गया था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए तो ये इसलिए भी नाकाबिल तस्कीर था कि उनकी फौज की कुल नफरी 9,000 थी। अंबार के जासूसों ने मुसलमानों की फौज को शहर की तरफ आते देखा तो उन्होंने शेरजाद को जा बताया। फिर सारे शहर में खबर फैल गई कि मदीने की फौज आ रही है। शेरजाद दौड़ा आया और दीवार पर जा चढ़ा। उसे जासूसों ने मदीने की फौज की नफरी 10,000 बताई थी। नहीं, ये धोखा है। दीवार पर खड़े शेरजाद ने मुसलमानों की फौज को देखकर कहा, जिन्होंने हमारी इतनी जबरदस्त फौज को यके बाद दिगरे 4 लड़ाइयों में शिकस्त दी है, वो इतने अहमक नहीं हो सकते
کہ اتنے بڑے किले बंद शहर पर हमला करने के लिए इतनी कलील फौज ले आए। ये इनकी फौज का हराविल होगा। अगर हराविल नहीं है तो इतनी फौज पीछे आ रही होगी या किसी और सिमत से आ रही होगी। शहर के लोगों में अफरा तफरी मच गई थी। उन्होंने मुसलमानों के बड़े दहशतनाक किस्से सुने थे। उन्होंने अपनी शिकस्त खुर्दा फौज के जख्मियों को और मैदान जंग से भागकर आने वालों को देखा था। उनका खौफ व हिरास भी देखा था। पसपाई में अपने आप को हक बजाहिब जाहिर करने के लिए उन्होंने लोगों को जंग के ऐसे वाकियात सुनाए थे जैसे मुसलमान जिन या भूत हो। अब वो मुसलमान उनके इतने बड़े शहर को मुहासरे में लेने के लिए आ गए थे। उन्होंने अपने जेवरात और रकमे और अपनी जवान लड़कियां छुपाना शुरू कर दी। शहर में यह खौफ व हिरास और भगदड़ ज्यादा देर न रही, क्योंकि दीवार के ऊपर से बुलंद आवाजें सुनाई देने लगी थी कि मुसलमानों की तादाद इतनी थोड़ी है कि वो सारी उम्र की दीवार तक नहीं पहुंच सकेंगे। फिर दीवार के ऊपर कह कहे बुलंद होने लगे। मुसलमानों आतिश परस्त मुसलमानों पर आवाजें कस रहे थे, तुम्हें मौत यहां तक ले आई है, जिंदा रहना है तो मदीनों को लौट जाओ। शहर पनाह पर तीर अंदाजों का हुजूम खड़ा था। मुसलमानों ने शहर को मुहासरे में ले लिया था और खंदक ने इन्हें रोक लिया। तिबरी और याकूत लिखते हैं कि खंदक दीवार के इतना करीब थी कि इसके करीब आने वाले ऊपर से छोड़े हुए तीरों की जद में आ जाते थे। ऐसा न होता तो भी खंदक को फलांगना मुमकिन नहीं था। यह बहुत चौड़ी थी। तीर अंदाज मुसलमानों पर हंस रहे थे और वह हजारों की तादाद में दीवार पर यूं खड़े थे जैसे मुसलमानों का तमाशा देख रहे हो। खुदा की कसम, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बड़ी बुलंद आवाज से कहा, ये लोग नहीं जानते जंग क्या है और किस तरह लड़ी जाती है। मोर्रिक लिखते हैं कि अंबार हर लिहाज से नाकाबिले तस्कीर था, लेकिन खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के चेहरे पर परेशानी का हल्का सा भी तासुर नहीं था। वो पुरसुकून थे। रात को उन्होंने अपने खेमे में अपने सालारों को यकीन दिलाया कि फतह इन्हीं की होगी, लेकिन कुर्बानी देनी पड़ेगी। इन्हें सिर्फ ये बात फतह की उम्मीद दिला रही थी कि शहर की दीवार इतनी ऊंची नहीं थी जितनी किलों की हुआ करती थी। सुबह तुलू होते ही खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु घोड़े पर सवार हुए और शहर के इर्द गिर्द घोड़ा दौड़ाने लगे। वो दीवार और खंदक का जायजा ले रहे थे। उन्होंने अपने सालारों से कहा कि इन्हें 1000 तीर अंदाजों की जरूरत है, जिन्हें अपने निशाने पर पूरा पूरा एतमाद हो और जिनके बाजुओं में इतनी ताकत हो कि कमानों को खींचे तो कमानें दुहरी हो जाए और आम तीर अंदाजों की निस्बत इनके तीर बहुत दूर जाए। जल्दी, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, बहुत जल्दी, हमें शाम तक इस शहर में दाखिल होना है। थोड़ी सी देर में 1000 तीर अंदाज आ गए। ये चुने हुए थे और सब के सब जवान और बड़े मजबूत जिस्मों वाले थे। तुम सब खंदक तक इस तरह टहलते हुए जाओ कि कमाने तुम्हारे हाथों में लटक रही हो। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ऐसा लगे जैसे तुम टहलते टहलते खंदक के करीब चले गए हो। जो ही खंदक के करीब जाओ, निहायत तेजी से तरकशों से तीर निकालो, कमानों में डालो और दीवार पर खड़े दुश्मन के तीर अंदाजों की आंखों का निशाना लेकर तीर चलाओ, पेशतर इसके कि वो जान सके कि ये क्या हो गया है। एक एक इसके बाद फिर एक एक तीर चलाओ। मोरिक तिबरी के मुताबिक खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुक्म दिया था, सिर्फ आंखें, सिर्फ आंखें। 1000 तीर अंदाज खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के हुक्म के ऐन मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता खंदक तक गए। दीवार पर दुश्मन के सिपाही हंस रहे थे
اور بے پرواہی سے کھڑے تھے۔ انہیں مسلمانوں کا کوئی ارادہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ خندق کو پھلانگنے کی کوشش کریں گے۔ خندق کے قریب پہنچ کر ان 1000 تیر اندازوں نے اوپر دیکھا، ادھر ادھر دیکھا، خندق میں دیکھا اور احمقوں سے حرکت کی۔ آتش پرستوں کے تیر اندازوں نے ان پر تیر چلانے کی ضرورت محسوس نہ کی، حالانکہ مسلمان تیر انداز ان کی زد میں تھے۔ اچانک مسلمان تیر اندازوں نے ترکشوں میں سے ایک ایک تیر نکالا، پلک جھپکتے تیر کمانوں میں ڈالے، کمانے آگے کر کے دشمن کی آنکھوں کے نشانے لیے اور تیر چھوڑ دیے۔ 1000 تیروں میں سے بیشتر آتش پرستوں کے تیر اندازوں کی ایک ایک آنکھ میں اتر گئے۔ معاً بعد مسلمان تیر اندازوں نے 1000 تیر چھوڑے، پھر 1000 اور۔ یہ کہنا صحیح نہیں ہو سکتا کہ مسلمانوں کا کوئی بھی تیر خطا نہیں گیا۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ زیادہ تیر دشمن کی آنکھوں میں لگے اور شہر میں یہ خبر تیز ہوا کی طرح پھیل گئی، ہمارے سینکڑوں سپاہیوں کی آنکھیں ضائع ہو گئی ہے۔ جب ان سینکڑوں سپاہیوں کو شہر پناہ سے اتارا گیا تو شہر کے لوگوں نے ہر ایک کی ایک آنکھ میں تیر اترا ہوا اور ان زخمیوں کو کربناک آہ وزاری کرتے دیکھا۔ ایک انگریز مبصر سر والٹر نے متعدد کے حوالے سے لکھا ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے 3000 تیر اتنی تیزی سے چلے کہ آتش پرست اپنے آپ کو بچا ہی نہ سکے، اور تیر جن کے آنکھوں میں نہ لگے ان کے چہروں میں اتر گئے۔ چونکہ فارس کے یہ سپاہی اور ان کی مدد کو آئے ہوئے عیسائی شہر پناہ پر گھنے ہجوم کی طرح کھڑے تھے، اس لیے کوئی تیر ضائع نہ گیا۔ ہر تیر نے ایک ایک آدمی کو زخمی کیا۔ تبری کی تحریروں کے مطابق انبار کے محاصرے کو جات العیون یعنی آنکھوں کی تکلیف بھی کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی اس وار نے شہر کے لوگوں پر ہی نہیں، فارس کی فوج پر بھی خوف طاری کر دیا۔ مسلمانوں نے تو جادو کا کرتب دکھا دیا تھا۔ سابات کا آتش پرست حاکم شیرزاد دانش مند اور دور اندیش آدمی تھا۔ اس نے بھاپ لیا کہ اس کی فوج میں لڑنے کا جو جذبہ تھا وہ مان پڑ گیا ہے۔ اسے یہ احساس بھی تھا کہ اس کی فوج پہلی شکستوں کی بھی ڈری ہوئی ہے۔ چنانچہ مزید قتل و غارت کو روکنے کے لیے اس نے خالد رضی اللہ عنہ سے صلح کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے 2 امراء کو قلعے کے باہر بھیجا۔ خندق کے قریب آ کر ان 2 امیروں نے مسلمانوں سے پوچھا کہ ان کے سالار اعلیٰ کہاں ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی تو وہ آ گئے۔ ہمارے امیر شیرزاد نے ہمیں بھیجا ہے۔ شیرزاد کے بھیجے ہوئے 2 آدمیوں سے ایک نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایسی شرائط پر جو ہمارے لیے قابل قبول ہو۔ اگر صلح ہو جائے تو شیرزاد اپنی فوج کو ساتھ لے کر انبار سے چلا جائے گا۔ شیرزاد سے کہو کہ شرطیں منوانے کا وقت گزر گیا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اب شرطیں ہماری ہوں گی اور تم لوگ ہتھیار ڈالو گے۔ دونوں آدمی واپس چلے گئے اور شیرزاد کو خالد رضی اللہ عنہ کا پیغام دیا۔ شیرزاد نے اپنے سالاروں کی طرف دیکھا۔ ہم اتنی جلدی ہتھیار نہیں ڈالیں گے، ایک سالار نے کہا۔ ہمارے پاس فوج کی کمی نہیں، دوسرے سالار نے کہا۔ مسلمان خندق سے آگے نہیں آ سکتے۔ شیرزاد نے سر ہلایا۔ یہ ایسا اشارہ تھا جس سے پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ شہر کا دفاع جاری رکھنا یا خالد رضی اللہ عنہ کے پیغام پر غور کر کے کوئی اور فیصلہ کرنا چاہتا ہے۔ اس کے سالاروں نے اس کے اشارے کو جنگ جاری رکھنے کا حکم سمجھا اور وہ شہر پناہ پر آ گئے۔ 1000 مسلمان تیر انداز جنہوں نے انبار کے 2000 سے زائد سپاہیوں کی آنکھیں نکال دی تھی، پیچھے ہٹ گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے شہر کے ارد گرد ایک اور چکر لگایا۔ اب وہ صرف خندق کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے خندق پار کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔
ایک جگہ خندق کی چوڑائی کم تھی، لیکن اتنی کم نہیں تھی کہ دور سے گھوڑا دوڑاتے لاتے اور وہ خندق پھان جاتا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے دماغ میں ایک طریقہ آ گیا۔ انہوں نے حکم دیا کہ اپنی فوج کے ساتھ جتنے اونٹ کمزور یا بیمار ہو گئے ہیں انہیں آگے لے آؤ۔ ایسے بہت سے اونٹ تھے جو پورا سامان اٹھانے کے قابل نہیں رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے ان اونٹوں کو ذبح کر کے خندق میں اس جگہ پھینکتے گئے جہاں خندق کم چوڑی تھی۔ اتنے اونٹ ذبح کر کے خندق میں ترتیب سے پھینک دیے گئے کہ ایک پل بن گیا۔ اللہ نے تمہارے لیے گوشت اور ہڈیوں کا پل بنا دیا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے کہا، اب ہم خندق کے پار جا سکتے ہیں۔ اونٹوں کا یہ پل ہموار نہیں تھا، ان کے ڈھیر پر چلنا خطرناک تھا، پاؤں پھسلتے تھے، لیکن گزرنا بڑی تیزی سے تھا۔ اشارہ ملتے ہی پیادہ مجاہدین کودتے پھلانگتے اس عجیب پل سے گزرنے لگے۔ چند ایک مجاہدین پھسلے اور گرے اور وہ پانی میں سے نکل کر اونٹوں کی ٹانگیں، گردنیں وغیرہ پکڑ کے اوپر آ گئے۔ شہر پناہ سے دشمن کے تیر اندازوں نے تیروں کا مینہ برسا دیا۔ ادھر آنکھیں پھوڑنے والے مسلمان تیر اندازوں نے بڑی تیزی اور مہارت سے تیر اندازی جاری رکھی۔ اب ان کی تعداد 1000 نہیں، خاصی زیادہ تھی۔ اونٹوں کے پول سے گزرنے والوں میں کئی مجاہدین تیروں سے زخمی ہو رہے تھے، لیکن وہ رکے ہوئے سیلاب کی طرح خندق سے پار جاتے اور پھیلتے ہوئے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کا یہ اقدام غیر معمولی طور پر دلیرانہ تھا۔ وہ زخمی تو ہوئے، شہید بھی ہوئے، لیکن انبار کی فوج پر اس اقدام کا جو اثر ہوا وہ اس کے سپاہیوں کے لڑنے کے جذبے کے لیے مہلک ثابت ہو رہا تھا۔ ان پر مسلمانوں کی دہشت پہلے ہی غالب تھی۔ اب انہوں نے مسلمانوں کا عجیب طریقہ دیکھا کہ اپنے اونٹ ذبح کر کے پل بنا دیا اور تیروں کی بوچھاڑوں میں اس پل سے گزرنے لگے تو دیوار سے برسنے والوں تیروں میں کمی آ گئی۔ دشمن کے تیر انداز زخمی ہو کر کم ہو رہے تھے اور ان میں بھگدڑ کی کیفیت بھی پیدا ہو گئی تھی۔ خندق پھلانگنے والا صرف ایک دستہ تھا۔ اس دستے کا جوش و خروش اس وجہ سے بھی زیادہ تھا کہ خود خالد رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ تھے اور سب سے پہلے مرے ہوئے اونٹوں پر سے گزرنے والے خالد رضی اللہ عنہ تھے۔ تیر ان کے دائیں بائیں سے گزر رہے تھے اور ان کے قدموں میں جیمن میں لگ رہے تھے، مگر خالد رضی اللہ عنہ یوں بے پرواہ تھے جیسے ان پر بارش کے قطرے گر رہے ہو۔ اللہ اکبر کے نعروں کی غرض الگ تھی اور اس غرض میں اللہ کی رحمت اور برکت تھی۔ شہر کے لوگوں کا یہ عالم تھا کہ بھاگتے دوڑتے پھر رہے تھے۔ شہر پناہ سے ان کے زخمی سپاہیوں کو اتارتے تھے تو لوگ ان کی گردنوں میں، چہروں میں اور سینوں میں ایک ایک، دو دو اور تین تین تیر اترے ہوئے دیکھتے تھے۔ زخمیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی اور شہر میں خوف و ہراس زیادہ ہوتا جا رہا تھا۔ لوگوں نے چلانا شروع کر دیا، سمجھوتا کر لو، صلح کر لو، دروازے کھول دو۔ شیرجات کے لیے یہ صورتحال بڑی ہی تکلیف دہ تھی۔ وہ دانشمند آدمی تھا۔ اس نے جب لوگوں کی آہ و زاری سنی اور جب بچوں اور عورتوں کو خوف کی حالت میں پناہوں کی تلاش میں بھاگتے دوڑتے دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ یہ معصوم بے گناہ مارے جائیں گے۔ انہیں بچانے کا اس کے پاس ایک ہی ذریعہ تھا کہ ہتھیار ڈال دے۔ اس نے اپنے سالار اعلیٰ کو بلا کر کہا کہ وہ مزید خون خرابہ روکنا چاہتا ہے۔ نہیں، سالار اعلیٰ نے کہا، ابھی کوئی فیصلہ نہ کرے، مجھے ایک کوشش کر لینے دے۔ شیرزاد خاموش رہا۔ سالار اعلیٰ شہر پناہ کے اوپر اپنی سپاہ کی کیفیت دیکھ رہا تھا جو بڑی تیزی سے مخدوش ہوتی چلی جا رہی تھی۔
उसने ये भी देख लिया था कि मुसलमान खंदक उबूर कर आए हैं। उसने एक जरूरतमंदाना फैसला किया। इसने एक दस्ता चुने हुए सिपाहियों का तैयार किया और किले का दरवाजा खोलकर इस दस्ते को बाहर ले आया। इस दस्ते ने उन मुसलमानों पर हल्ला बोल दिया जो खंदक उबूर कर आए थे। खंदक के दूसरे किनारे पर खड़े मुसलमानों ने दुश्मन के इस दस्ते पर तीर चलाना शुरू कर दिए। इस दस्ते का मुकाबला मुसलमानों के ऐसे दस्ते के साथ था जिसके कायद खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु थे। मुसलमानों के तीरों की बौछार से आतिश परस्तों के दस्ते की तरबीत और यकसुई खत्म हो गई। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस दस्ते को इस तरह लिया कि अपने दस्ते को दीवार की तरफ रखा ताकि खंदक की तरफ से मुसलमान तीर अंदाज दुश्मन पर तीर बरसाते रहे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु इस दस्ते को खंदक की तरफ ढकेलना चाहते थे। घमासान का मार्का हुआ। आतिश परस्तों के कई सिपाही खंदक में गिरे और बकियों के कदम उखड़ गए। इस दस्ते के सालार ने इस डर से दरवाजा बंद कर दिया कि मुसलमान अंदर आ जाएंगे। दरवाजा बंद होते होते दुश्मन के इस दस्ते से बचे कुचे सिपाही भागकर अंदर चले गए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु शहर पनाह का जायजा लेने लगे। वो मुजाहिदीन को इस दीवार पर चढ़ाना चाहते थे जो आसान नजर नहीं आता था। इन्हें मालूम न था कि दीवार की दूसरी तरफ ईरानी फौज और शहर के लोगों की हालत क्या हो चुकी है। किले का दरवाजा एक बार फिर खुला। अब दरवाजे में सिर्फ एक आदमी नमूदार हुआ। उसके पीछे दरवाजा बंद हो गया। इसने हाथ ऊपर करके बुलंद आवाज से कहा कि वो शहर का एलची है और सुलह की बात करने निकला है। इसके साथ ही शहर पनाह से तीर बरसने बंद हो गए। ये आग के पूजने वाले जब उसे खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने ले गए तो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे पूछा, अब तू क्या खबर लाया है? क्या जरतुश ने तुम लोगों के नजरे फेर नहीं ली? क्या अब भी तुम लोग अल्लाह को नहीं मानोगे? ए अहले मदीना, मैं किसी और सवाल का जवाब नहीं दे सकता। एलची ने कहा, मैं हाकिम साबाद शेरजाद का एलची हूँ। शेरजाद ने कहा है कि तुम लोग उसे और अहले फारस को शहर से चले जाने की इजाजत दे दो तो शहर तुम्हारे हवाले कर दिया जाएगा। तिबरी और वाकदी लिखते हैं कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ये शर्त भी मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने एक बार फिर शहर की दीवार की बुलंदी देखी और सोचा कि इस पर किस तरह चढ़ा जा सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल था। हाकिम साबात शेरजाद से कहो कि खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु उस पर रहम करता है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, उसे कहो कि वो फारस के फौजियों को साथ लेकर शहर से निकल जाए, लेकिन वो उन घोड़ों के सिवा जिन पर वो सवार होंगे अपने साथ कुछ नहीं ले जा सकेंगे। वो अपना सब माल अमवाल पीछे छोड़ जाएंगे और वो हमारी फौज के सामने से गुजरेंगे। अगर ये शर्त मंजूर न हो तो उसे कहना कि तैयार हो जाए इस तबाही के लिए जो उसने पहले कभी नहीं देखी होगी। एलची वापस चला गया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने शहर के इर्द गिर्द अपना हुक्म पहुंचा दिया कि तीर अंदाजी रोक ली जाए। आज के लिए इतना ही काफी है। अगली दास्तान जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।